Eventually, aside nga natin pamahaw, kung mahimo, naay mo dawat na to, kinsay na kauna, kinsay na ulahi. few moments later. Stretching mga lagan aron dili maulat ang atong mga kaugatan. Una tamudagan kay fun run. Okay. So, i-print sa tabangan. So, sige. I-rotate na yun. Wala, nag-drum na. One eternity later. Much later. Balik mataron ha! Balik taron, balik taron! Much later. A few inches later. After sa aming fun run mga lagan, planted trees maintenance naman kami sa communal forest to support sa climate change. Ang personahe kasi sa local government unit of Lantapan ay mga environmental protector and nature lover.